Laing gituuhang sinkhole ang nakitaan sa dakbayan sa Tagbilaran. Kahinumduman, human sa linog, ubay-ubay nga mga sinkhole ang nanggawas ug napurma sa Bohol. Si Nico Serrano sa report. Dakong bahin sa yuta ang mihulpa sa bakanting luna sa Taloto District sa Tagbilaran City. Sa pag-irog sa yuta, naapektuhan ang kural sa pamilyang Barol nga nanag-iya sa luna. Nalusno usab ang tangkal ug manok. Mga batang nagduwa sa dapit ang nakabantay sa pag-irog sa yuta atul gayud sa pagtayog sa linog. Kaya naman yung tingog sa likod ng ikis no, pagtanaw sa tubangan kaya nangahugno man ng aso pagkahuman sa nanagan pag may balik to. Nanawagan ang mga residente ipasusi ang gituuhan nga sinkhole ug langob sa ilawom alang usab sa ilang kaluwasan. Nakulbaan gid mi kay wala pa mi kay bawg unsa gay status or situation kung unsa extent gid sa damage ug asa siya kutob. So mo lang nanginahanglan pud mi sa government. Sa text message sa GMA News, gitataw ni Tagbilaran City Mayor John Yap karong si Manaha mususi sa lugar ang Mines and Geosciences Bureau. Kini ang ikaduha nga sinkhole nga nabantayan sa dakbayan sa Tagbilaran human sa linog. Sa Barangay Poblasyon 1, gimando na sab ang evacuation sa mga residente, human misiak ang yuta sa bahin sa may Franklin Street. Pasabot sa taga-MGB, kumon sa isla sa Bohol ang mga sinkholes. Ang mga sinkholes, natural na nandyan, no? Kasi limestone nga siya. No? So maraming sinkholes na natural nagpo-form para pabilis. No? Nung pagyanig, kasi medyo malakas, so nagkaroon ng mga cracks, so yung mga ibang sinkholes mo, nag-collapse. Samtang nabalaka si Tagbilaran Bishop Leonardo Medroso sa mga balita kabahin sa mga sinkhole sa Bohol. Matud niya, tungod diini, daghan ang magpanik ug magpanguyawan na hinuon. Nanawagan siya og dugang pagtuon gikan sa ubang mga ahensya ug responsable nga pagpagawas og impormasyon. Small tremor would immediately trigger also the imaginations of these people that are going to sink. It becomes an abnormality. Can even be paranoid because of that. And I don't like people who become abnormal because of fear. Nico Serrano, Anda Mo Balita, 24 Oras.